la Voix d'Afrique. Aoni nyanguma Voix d'Afrique lajɛbagaw ani Voix d'Afrique abonné bi an kɔni an bɛ an ka comédien belebeleba dɔ fɛ yen nɔ ni o tɛ dɔwɛrɛ ye Petit Gimba a yɛrɛ ka kuma ko an ka comédien V8 tigi bi an bɛ a bara a ka spectacle ko o hokumu kɔnɔna na an sera a fɛ yen nɔ k'a ɲininka a bɛna spectacle in kɛ cogo di surprise jumɛn bɛ a bolo ani message jumɛn bɛ bolo a bolo k'a lase a ka faniw ma aw ni ne a ye jɛ an k'o lajɛ. Voix de l'Afrique aw sera ma diyara n ye ce soir dans quelques heures comme il y a fɔ cogo min a tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ a tɛna kɛ i n'a fɔ tɔw parce que mɔgɔ an tɛ sigi kɔ bilen an bɛ taga ɲɛ de. D'accord. I n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na an ka artiste belebeleba don a ɲɔgɔnna tɛ yen nɔ a bɛ se comédie la i n'a fɔ kabako a b'i layɛlɛ tout ça donc Petit Gimba an bɛ don questionnaire kɔnɔna na ni wagati in na yanni an ka se i ka concert ko ma i yɛrɛ ko spectacle yanni an ka se i ka spectacle ma question damadɔni bɛ yen nɔ an b'olu poser n'a tɛ k'i ma basi ye. An tɛ kɛ ma basi ye. D'accord. Bɛɛ b'a fɔ Petit Gimba Petit Gimba Petit Gimba Petit Gimba yɛrɛ ye jɔn ye Petit Gimba tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ye. Ne tɔgɔ ye Yusuf Keita bɛɛ b'a fɔ ma ko Petit Gimba ne à Ségou grandi à Ségou voilà Miriano. D'accord. Petit Gimba yɛrɛ ye école jumɛn kɛ fo kana se k'i yɛrɛ sɔrɔ comédie kɔnɔna na bi. Ne ye école kɛ fo 9e année la ni sababu fo ka taa INA la ne ni Buyeni Sidiki ye INA kɛ voilà mais m'a laban. D'accord. M'a laban. O diyara n ye. Et le nom Petit Gimba comment est venu le nom Petit Gimba? Le nom Petit Gimba est venu en lajɛbaga u a tulo ma jɔ bi ne tun tɛ wele ko Petit Gimba ne bɛ Gimba ladege waati min na o y'a sɔrɔ mɔgɔ m'a ladege c'est lui qui imitait tout le monde ale de tun bɛ bɛɛ ladege ne tun bɛ Tɛntɛba de ladege Tɛntɛba ani karamɔgɔ bɛɛ fɔ Segu radio so la ani Mucaca Mucaca ala ka hinɛ la karamɔgɔ bɛɛ fɔ ala ka hinɛ fana la ne nana éclaireur la ne Gimba ni Bali de tagatɔ ye Bali Idrissa Sissoko que je respecte beaucoup mun ne bɛ se ka nin cɛ in ladege n fitinin o ko toi tu es qui déjà ne tɔgɔ ye Yusuf Keita ne bɔra Segu mais ko ne bɛ se ka nin ladege ko non ko ça c'est impossible ko ne bɛ bɛɛ ladege ko mais ko n'i sera k'a ladege k'i bɛ bɔ télé la a bɔ ko i y'a sɔrɔ ne nana don o don n bɛ boli mɔgɔ nɔfɛ n ko fo n ka bɔ télé la mɔgɔ min kɛra sababu ye ka taga ne télé la o ye maraka dɔ ye Musa n tɛ nin a kɛra sababu a kɛra kunkolo kafɛ yɔrɔ dɔ sababu la de bɛ coiffé Jelibugu la Bali Idrissa ko k'i bɛ se ka nin ladege n ko walayi ne bɛ se ka nin ladege u taara ni ne ye studio dɔ kɔnɔ ne ye Gimba ladege dɔrɔn a y'a sigi duguma Gimba yɛrɛ y'i sigi duguma ko a dilan ko non ko ye mɛlɛkɛ dɔ ci ale ma a yɛlɛla k'i bolo don a kunna 200 kelen de tun b'a kunna 200 a y'o bɔ k'o di ne ma u tora u ma sɔn ka taa cogo si la u ye ko bɛɛ kɛ puruti ni parata pour que ka se ka caméra kelen sɔrɔ ka ne filmer a sɔrɔ ko thème caméra bɛɛ bɔlen don n'u tagara jibi ko caméra bɛɛ bɔlen don ni caméra tɛ yen nɔ ne tɛ filmer u taara ka taga journal caméra Bali y'a ka responsabilité ta ani Gimba kɔrɔba pour que ka impossible kɛ pour que ne ka se ka bɔ éclaireur la et puis voilà le nom Petit Gimba ma bɛɛ ni n bɔra i b'a ye n ka éclaireur fɔlɔ nɔ b'a sɛbɛn Tɛntɛba ou bien karamɔgɔ junior mais ala yɛrɛ de y'a kɛ Gimba in nɔrɔla n na parce que Gimba gansan tɛ. D'accord. Mais il y a un rapport de Tchogoti. C'est comme ni mon fille ni kini yɛrɛ ka ko bɛ cogo di Gimba
y'a yɛrɛ kɛ n teri ye k'a yɛrɛ kɛ n fa ye k'a yɛrɛ kɛ n kɔrɔ ye k'a yɛrɛ kɛ n dɔ ye k'a yɛrɛ kɛ n yɛrɛ ye ka n k'a yɛrɛ ye fana ye. O ye belebele ye. N'i b'a ye wagati in na Gimba a bɛ tile damadɔni bɔ a bɛ kalo yɛrɛ bɔ i kun tununnen don i tɛ i ka côté réseaux sociaux ye i ka côté bɔliba ye raison wɛrɛ b'a la. N'i y'a jateminɛ ne yɛrɛ j'étais petit Gimba il y a longtemps mais ka n yɛrɛ valeur yira mɔgɔ kelen de y'o kɛ mɔgɔ caman ye n dɛmɛ mais ka e yɛrɛ de ye nin ye e de bɛ se nin na e ni nin ka kan mɔgɔ kelen de y'o kɛ bon ni ko cayara adamaden ma a bɛ fɛn bɛɛ nege bɔ i la o mɔgɔ kelen ye jɔn ye Idi Maïga le fils de Boué mais jɔn ye Idi fana yira ne la maliyɛnw t'o fana dɔn fo mɔgɔ ka bɔ ko kalama n'i y'u ɲininka jɔn ko ka di Gimba ye ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛɛ b'a fɔ mama de ye ne kalifa Idi ma ne tun tɛ Idi kɛ maliyɛn ye ne tun bɛ Boué tɔgɔ de mɛn ne tɛ Boué dɔn ne bɛ Idi ye n b'a ka style ye n t'a jate maliyɛn yɛrɛ don dɔ la mama de ye n wele ka n d'a ma ko n'an bɛ boîte kɔnɔ ko n bɛn'i wele événement dɔ la Idi ko k'ale bɛ to ka vendredi détente de kɛ ko bon a tɔgɔra ni ivoirien comédien ye u bɛ ba ta chaque premier vendredi du mois ko il aimerait que je participe a nana ni ye comme levée de rideau comme n fɔlɔ bɛ jouer kɔfɛ parce que maliyɛn bɛ kɔkanmɔgɔ de fɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ la mɔgɔw kan mais Europe tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i nana ni comédien fɛn o fɛn ka na que ça soit moi que ça soit Kanté que ça soit Klaba que ça soit Yaro que ça soit n'importe quel comédien barika min b'a na a ka gɛlɛn o k'a da to a la parce que maliyɛn tɛ kan wɛrɛ fɛ n'a yɛrɛ ka kan tɛ i y'a fɔ anglais la cogo o cogo i t'u layɛlɛ i n'a fɔ i bɛ k'a fɔ bamanankan na i y'a fɔ bamanankan na cogo o cogo i ta tɛna k'u ta ɲɔgɔn na Sugeni Sidiki joue en bambara mais mɔgɔw bɛ na n'u ye stand up degré la olu tɛ sɔn ka micro ta ka a fɔ k'u bɛ yɛlɛ ko nin kɛ u kelen kelen u ma da o kama mais u dɔnnen don ni Afrique comédien bɛɛ ye u tɛ bɔ Mali la u bɛ bɔ Burkina de fo bɛɛ ka jɔyɔrɔ ka yir'i la Sugeni Sidiki olu tɛtini 2 tagara yɔrɔ min na Afrique comédien tɛtini 2 ma taga ye mais mɔgɔ de b'i yɛrɛ ka mɔgɔ kɛ mɔgɔ ye aw filɛ ka nin min kɛ Voix de l'Afrique ni bɛɛ tun b'a kɛ tan tɔ ka valeur don i ka mɔgɔ la ka valeur don i yɛrɛ la ka valeur don i ka culture la an filɛ min kɔnɔ an tun tɛ k'a kɔnɔ parce que culture ye fɛn wɛrɛ de ye tu vois. D'accord i ka mariage ne yɛrɛ m'a mɛn ne m'a ye don la min ka stapu de kɔnɔna la n bɛnna ni Sidiki ka story ye après n y'i yɛrɛ fana ka story ye mais n ye Sidiki ka story de ye fɔlɔ donc n donna a kɔnɔ n y'a lajɛ ko Petit Gimba ka mariage n ko n Petit Gimba ye grand comédien comme ça n ko a bɛ se k'a ka mariage kɛ cogo di a b'a dogo mɔgɔw la mun de nana ni o hakilina ye. Dogoli tɛ. Le fait que i m'a kɛ mɔgɔ ko ye jama ma sigi basi ma siri parce que n ye story ye cogo min na a bɛ i n'a fɔ a kɛra salon kɔnɔ tan Sidiki ye fɔli kɛ o kɛra Barni Gambi ka so ni kɔɲɔso dɔ ye ne kɛra yen kɔnɔ i bɛ so jɛman dɔ ye o ye Barni ka so dɔ ye ni kɔɲɔso dɔ ye nɔ fɔli in kɛra yen nɔ moment waati n'i sara bɛɛ la bɛɛ b'a fɔ ko f'a k'i kungo kɛ parce que e bɛ bɛɛ kungo kɛ mais moment t'a permettre bɛɛ ka bɛɛ kungo kɛ ne m'a fɔ mɔgɔ si
mais n'a ta k'a lajɛ ka mɔgɔ kungo kɛ a bɛɛ tɛ ne yɛrɛ bolo a bɛɛ tɛ wariko ye au moins présence fana ka fusa ale ta ni ne ma kungo bi olu kan u bɛ kungo bi ne kan n'i ye bɛɛ wele i ka mariage la pour que a ka kɛ bɛɛ ta ɲɔgɔnna ye a bɛ taga saliw ta aw bɛ robe de mariée don a bɛ dîner organiser o wari o y'a sɔrɔ ne ma tila hali n ka so jɔli la fɔlɔ ne bɛ mariage kɛ waati min na o y'a sɔrɔ halisa ne ma tila n ka so jɔli la ne ma fili ye a ma kɛ n sago ye halisa a ma kɛ n sago ye halisa ne bolo mariage grandiose ninnu c'est des gens qui ont fini leur vie. Moi je n'ai pas commencé d'abord, moi j'ai beaucoup de fardeaux, j'ai d'autres trucs à faire et d'organiser ka mɔgɔ la nisɔndiya sufɛ i ni kɔɲɔmuso b'aw da foyi t'aw bolo. Je suis pas comme ça. O kɔrɔ b'a yira ko simplicité ka di Petit Gimba ye. O ka di n ye. D'accord, c'est bien. Yani an bɛ taa ɲɛ Sidiki kun bɛ kaso la wagati min na je crois i fana taara a nɔfɛ ou bien t'a dɔn n'a kɛra tentɔ de. Bon, plus ou moins. Ben mon voilà, Sidiki devant toi. D'accord, an bɛ se ka dɔn kun jumɛn de la e fana taara Sidiki nɔfɛ? Kun kelen dɔrɔn ni mɔgɔ y'a yira la k'i a b'i fɛ i b'a yira la k'i b'a fɛ. Donc i fana ye mun de kɛ n bɛ fɛ k'o dɔn juste k'a fɔ ko polisiw bɔra ka na k'i minɛ. Ben o ye ni min kɛ a ma dogo ko Sidiki ma ɲinɛ n'a kan ka taa furakɛ a kan ka taa furakɛ o ye diyagoya ye zonbaw bɛ bila u taga furakɛ mɔgɔ fagalabaw bɛ bila u taga furakɛ denmisɛnnin ko la Mali an b'an yɛrɛ jigi de toujours ka mɔgɔw bɛ tɔw bɛ yɛlɛ an na an b'an yɛrɛ lajigi Sidiki ma fisa kaso ma Amérique starbaw bɛ taga kaso la minnu bɛ yan bɛɛ mais cause de b'a la i b'a sɔrɔ cause b'a la Chris Brown tagara kaso la Sidiki tɛ Chris ɲɛ mais a fana ka an ka Chris tɛ a kelen de b'an bolo a kelen de b'an bolo ni Chris bɔra bi jɔn bɛ se k'a kun ni Sidiki tɛ a ma nɔgɔn bɛɛ n'i ka sanga don bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ don Sidiki i ni dɔ tɛ bɔ kɔnɔnugu kelen na mais aw bɛnnen don ka tɛmɛ ni minnu bɛ bɔ kɔnɔnugu kelen na Sidiki ka fini ye ne ta ye a ka ji ye n ta ye a ka so ye n ta ye a ka mobili ye n ta ye n sagoya bɛ Sidiki la ka tɛmɛ Tumani kan ne sagoya bɛ Sidiki Jabate la ka tɛmɛ Tumani kan. S'il a un contrat de 10 millions, si moi j'ai donné ma parole à quelqu'un, 0 francs, avec 10 millions, tu ne diras pas wari kɔ Gima ko ko n ka taa nin kɛ ni ma taga kɛ n b'a dɔn maniya dɔn a bɛ dimi n tɛ fɛ ale ka dimi o ye bonya Sidiki ye n bonya mɔgɔ min ye bonya i bɛ sa o nɔfɛ. Foli bɛ Sidiki ye yan ni wagati in na. D'accord. Tile fila in na fana Tigiba a bɛ i n'a fɔ e ka kɛlɛ ka ca dɛ. Kɛ tile fila in na fana an y'a mɛn ko i ni Mamala bɛ ɲɔgɔn na c'est pas pourquoi an y'a mɛn de dɛ. Mɔgɔ ni Ala bɛ kɛlɛ. O ye fili ye dɛ mɔgɔ ni Ala tɛ kɛlɛ dɛ. Ou bien Dalamangan de donna Dalamangan depuis Ala k'ale da mun ma c'est mon fils san'a ka kɛ nin bɛɛ ye mun ma ye ne den de Nani ne kɔrɔmuso de sini ye ne terikɛ de ne ni diɲɛ bɛɛ bɛ se ka kɛlɛ fo mɔgɔ n ka fɛn bɛɛ bɛnnen don mɔgɔ min ma mɔgɔ min kɛr'i fɛ lilayi wa rasuli i ma dɔrɔmɛ d'a ma mɔgɔ min b'i bɔ saya bolo diɲɛ don o don mɔgɔ min b'i bɔ malo bolo diɲɛ don o don i b'o kɛlɛ. O kɛlɛli ma nɔgɔn. Ah? O ma nɔgɔn.
ni diɲɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ fɔ mama a ka di diɲɛ bɛɛ fana ye n'a ka kɛlɛ a ka di bɛɛ ye n'a ka kɛlɛ o de y'a to u b'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ la n bɛ n minɛ mama la mun na ne de bɛ n yɛrɛ minɛ mama la dɛ parce que je lui apporte que des problèmes pas mes problèmes wali problème Gima nin fɔ mama ye nin fɔ mama ye fɔ mama ka kɛ tan fɔ a k'a dɔn tan fɔ mama ka nin di yan a si tɛ na ko Gima vraiment anw bɔra Segu de mama ko ka d'an ye tiga kilo 1 filɛ taga di mama ma n'i ye mɔgɔ kanu i bɛ plaisir k'a ye ne b'a layɛlɛ a tɛ se ka ne sara fo ka taa se a ka saya ma parce que yɛlɛ sara tɛ mɔgɔ bolo mama tɛ se ka ne sara mama bɛ min kɛ ne a fana bɛ plaisir de kɛ ne sara tɛ mama bolo ne bɛ dɔ de fara mama si kan yɛlɛ bɛ dɔ de fara adamaden si kan mɔgɔw dabali bɛ ban ala mama bɛ nin wariba in di Gima ma a bɛ nin mobiliba in d'a ma mun de don ne ye mama ka docteur de ye n b'a nin kɛnɛya de n'a bannen don bɛɛ la n'a ye ne ye a bɛ joie ni m'o kɛlɛ i b'o kɛlɛ cogo di D'accord. I ni comédien tɔw ka rapport bɛ cogo di i ka génération i kɔrɔw i dɔgɔninw comédie ta fan fɛ bonya ni karama dɔrɔn bonya ani karama bɛɛ ye bonya n'u bɛɛ bonya kura a tɛ tɛmɛ o kan o ye belebele bonya ye belebele d'accord i n'a fɔ an nakun belebeleba yɛrɛ ye min ye i ka spectacle donc spectacle in bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn wagati jumɛn a bɛ kɛ CICB la peut-être dans 6 heures maximum je suis pas seul je suis jamais tout seul ok à chaque fois que j'ai un spectacle n frɛrɛr'u wele n'u bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nin na an ye mɔgɔ caman wele ma tête d'affiche ye 3 ye Basani Chan qui est à Gipsy Mara et Petit Gimba Zemble Sorobale qui est à Tété Junior et Petit Gimba encore il y a des passages pour des autres comme Chekinto, comme Baromimba comment va animer je ne l'ai pas dit ok ça serait une surprise non il est Diabaté, moi je suis Keita je ne l'ai pas dit en fait je l'impose je ne l'ai pas appelé d'abord pour lui dire nous là on rappelle pas de même on a vidéo pas de je dormais mais tu es sûr qu'il y a quelqu'un Namasa de sinon n'a banane n'a avec donc ce qui veut dire qu'elle va animer mɔgɔ bɛ rumeur caman mɛn ne ni mɔgɔw kan o tɛ ne ni mɔgɔw cɛ dɔn ne ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ ne ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ ne bɛ se ka dimi kɔrɔ n b'a f'i ɲɛna mais ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ mɔgɔ si juguya tɛ ne kɔnɔ ok o diyara n ye donc message min b'i bolo k'a lase i ka fani tɔw minnu ma se tige san fɔlɔ ani concert yɛrɛ cɛ i bɛ se k'o message lancer ni wagati la Voix de l'Afrique lajɛbagaw message min bɛ n bolo ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma n nisɔndiyara n kɔntana a ye to nin page in ka waati bɛɛ pour que ka se ka aw kanubagaw aw ka faso Maliba ka nouvelle yaw sɔrɔ aw bɛ mɔgɔ minnu kanu komi anw n'a ɲɔgɔnnaw komi bololabaarakɛlaw komi Voix de l'Afrique Afrique yɛrɛ kunkan ko a tɛ dan Mali dɔrɔn ma yarabi a ma Ala ka nin teri na taga fo Afrique dugu tɔw bɛɛ la ka africain bɛɛ filmer tan ka bɛɛ yira i ka seko n'i ka dɔnko la n'o kɛra Afrique bɛ min ɲini a b'a sɔrɔ rendez-vous à ne pas manquer c'est dans quelques heures big up
Avec Petit Guima Fodi wagati na k'a fɔ ka barika da a ye an reçoit a fɛ yen nɔ artiste bɛɛ tɛ bɛɛ reçoit a bara an bɛ a fɔ ka barika da o ko la ani k'a ladɔnniya ko aw tun bɛ Voix d'Afrique bɔlɔlɔ sanfɛ nin wagati in na an bɛ Petit Guima bara ani concert min bɛ yen nɔ concert tɛ ko spectacle n'i ma concert ko dabila a bɛ sɔn k'an bugɔ spectacle min b'a bolo bi 21h CICB la a ye bɔ aw ka taa an ka artiste soutenu aw k'an bɛn. La Voix d'Afrique. lavoixdafrique.com